Nashikiaka huruma sana me shina namna ya kufanya. Tunasalaka tuko na batia ku prière. Mungu asaidie, Mungu atie mkono, Mungu atoshe kwa hii mabit manake haiko ya leo na kesho. Tunazalika tunakia kukutele maneno na tuko nazeeka tuko na ile vita ishaki ana akili ayayua kuwaza ataki kitu kyokyote. Manake kama mtoto anakuwa deja fise njo ile anagua sasa anayua sema benye niko nafanya iko vizuri, benye niko nafanya iko bubaya na baveve me Mungu akasaidia kama ina permettre sema nikuya tani fete na nikule tuone banduketu benye kutesa pale tukule pamoja. Tumshukuru Mungu pamoja itakuwa mzuri sana. Aso you on the mix. Najivunia kwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakomesha kucha. Oui. Ah, bonjour Maman Top. Bonjour. Maman Top. Asante Maman Top. Karibu. Merci. Aso you on the mix. Najivunia kwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakomesha kucha. Jambo kujama muzima ya Sauve et babi bonjour bon après-midi na français nde tolobaka bisika nyonso ezwami bino bozolanda émission na biso tolandaka ntango nyonso ya Asauve. Babi Asauve eza association munene. Asauve eza nini? Tozala un peu bref na bato balinga bayeba Asauve eza nini? Asauve bandi na Bukavu, na Uvira, Asauve eza partout. Asauve eza wana pona kosunga ba ofele na ba veve. Asauve eza association nene poto za un peu bref lelo Asauve kotala mama na biso star na biso oyo boyebi na kombo ya Mama Top. En tout cas ba fani ne balobaki mama Raissa lelo pe lukela biso Mama Top to meka ko solo na ye to meka ko yoka ye et ko sala biso bien. Là je profite aussi pour dire merci beaucoup à Papa Pierre, apôtre Pierre. Maman Jeanne Epsanga au lieu ko bakisa kombo mususu aujourd'hui na ko bakisa te je vais dire seulement apôtre Pierre motema ya Mama Jeanne Masimango balobi ça ka bien kozana moi ça maile pembe na yo ezali pamboli makasi pourquoi pas da jusqu'à ba mama mtema malamu o ba mesana tango nyoso kosunga ba sauve bazawana ko simba sauve soki problème ezaba mama makasi. Là je salue da jusqu'à motema papa Santos na Londres babi ba mama mitema malamu ba mesana kosunga sauve pourquoi pas nada Esther et je vois da Christelle et da Philo Jorai je vous salue. Lelo to yambeli biso Mama Top na lingi cameraman na biso fungola biso to solo na mama. Bonjour Mama Top. Jambo sana. Habari. Alhamdulillah. Journée la muki bien na eko en tout cas na juillet facilement on va te balobaka isa o binga na monité en tout cas ayambinga vraiment bien bonne journée. Na mshukuru Mungu sana. Kisha natulamusha tena leo. Mama tunamusifu Mungu sana, asante. Okay. Na basalimia ni bote salama kwenu ni bote jamaa mzima ya Asauve. Naona kule da Philo yuko pale na muona pale da Jeanne ya apôtre Pierre, da Jeanne Masimango ya apôtre Pierre yuko pale naona vile da Scar iko pale, da Giscard iko pale, da Esther. En tout cas salama. Vraiment. Mimi kabisa inanifurahisha sana. Juu tangu zamani nilikuwa najisemeaka. Tuko naona makabila ingine kuna saidiana, utaona saa vile makabila batoka chini balo utaona biko na basaidia banduku yabo. Mimi unajiuliza nilikuwa najipoze samwa ba question sema yangu banduku biko wapi? Bon, lakini Mungu kisha alisema
acha wakati na wakati iko na shiku yake. Leo baya kwangu banafufuka bananiwaza, atuka Mungu ababariki sana. Vraiment lelo sauver kanisi mama Tope. Mama Tope za vraiment na esengo ya koyamba biso na kati ndako na ye. Mama sauve linge ba carrière mama Tope banda wapi. Mama Tope bande théâtre na jini eloko nini sala kio au sala théâtre. Bon, ilikuwa siku moja pale nilikuwa mumitation kwa Kisangani. Nilikuwa kubunyumba, siku moja nilikuwa naangalia television, naangalia groupe ya Sans Souci Paix à son âme. Jo niangalia ka théâtre moi balikuwa nafanya pale. Titre ya théâtre nilikuwa pourquoi je suis phaseur. Njo enye ilinikonek kabisa, nilifurahia sana na ule kiana gisha alikuwa na nani kazi yake fololo na msalimia kwenye iko, nilifurahi sana. Lakini sasa mimi na lodia hapa Kishasa naanja mbele kufa théâtre mu groupe Sans Souci. Sana toka kule naenda natumika tena na Pole Mukenzi. Ale nakia tena kuevoluer tena ku Rock Bokabela Bordeaux. Leo niko na yangu groupe Top Star. Top Star iko pale. Shianja maneno niko na site internet yangu ya mama ni mama. Ba mama ni mama, ni njo ba mama. Mama taiko licho ya kutoboka ni mama, tana tembeaka na kinga ni mama. Niko na chaîne yangu mama ni mama. Kama abiendeke juu shina makuta ya kufasa vile bagage, ba filme, ba théâtre, ba émission si yapata makuta. Lakini gishi yangu jamaa banaonekana. Na yo asema Mungu aisha nifungulia mulango. Leo niko mipeke indépendante. Ok, Mama Tope lone ça que ça la tête répondre biso pesa eki ni pusa kiyo. Je vile mimi nasema kenye li ni pousser ni fai théâtre ilikuwa niliangaliaka filme moya ba Sans Souci balifanyaka. Ule actrice fololo gisha aliyekarne role yake mzuri sana. Ilikuwa saa vile aliniconnecter kitu moya inaniingia kuroho kumwidi, njo nisemaka enjo nitafa théâtre, njo nilifa théâtre. Ok, Mama Tope aza mariée, ba Mama Sauve ni bayeba. Mama Tope ni veuve. Azana bana. Iko na batoto 5, bana muke 4 na badike 4 na dume moya wa mwisho. Niko na bayukulu bawidi. Ok, là il ça le plaisir na Da Giscard babi motema Papa Santos na Londres. Da Giscard ya Papa Santos. Je vous salue. Oui. Bon, question où yeuti na yemoko Mama Jeanne Masimango esika Mama coordonnatrice. Mama Jeanne Masimango. Ya papa na biso Pierre, baba yetu Pierre, atokana kusalimia kabisa. Ok, et ça konde nini tango yoka kabande kona biso ba sufara da Esteb, bazo yoka pasi, bazo violer bango, bazo boma bango etake mama. Et ça la konde huruma sana, nashikiaka buchungu sana, nashikiaka huruma sana, me shina namna ya kufanya. Tunasalaka tuko na bacha ku prière. Mungu asaidie, Mungu atie mkono, Mungu atoshe kwa hii mabit manake haiko ya leo na kesho. Tunazalika tunakia kukutele maneno na tuko nazeeka tuko na ile vita ishaki. Mena yo asema Mungu iko duniani. Na yo asema siku moya maombi yetu yenyewe tunaombaka kuko siku yenye Mungu tutaona tu Mungu atafanya haki yake juu bale batu benye biko na batesa biko na basumbusha vile ni batu ya Mungu. Haiko sema Mungu anapikaka mikono saa iko naona batu biko na teswa, hapana. Mungu na iko nashikia buchungu. Mena yo asema Mungu alituambiaka asema kitu na kitu iko na wakati yake. Tunayo asema un jour Mungu atashimama atamettre fin kwa ile problème. Est-ce que vous pensez pas que des baninga bazo souffrir kuna nememela bango atachasa sucre atabilamba mona lata? Ndiyo. Ndiyo, ile mawazo inakuwaka saa moya ni manke ya moyen. Ile mawazo iko. Me Mungu akasaidia. Mungu akasaidia na yeye sema vile Mungu aisha nifungulia mlango kubanduke yangu wa Baswahili. Mungu anashikia kudia yangu, Mungu anashikia maombi yangu. Anaenda batushe mbaro, bananitafuta leo hii. Mie huyu bananiona na bananiwaza, bananiita. Na yo asema Mungu sasa wakati yake na enea juu yangu. Nitafika kubulongo. Niko, muka nitisha niko. Munakamata tu soin yangu, fashi nitakuwa na lala, sejour yangu kumikono yenu. Lakini munanitembeza fashi yote kwenye kuko mateso ya
ya banduko nye banduko yetu biko na teswa kwanja mimi niko na ile vision le 26 décembre iko anniversaire yangu nilisema ni fete au na ba veuve na ba veuve mais Mungu akasaidia kama ina permettre asema nikuya tani fete na nikule tuone banduko yetu benye kutesa pale tukule pamoja tumshukuru Mungu pamoja itakuwa mzuri sana. Okay. Mais ndingo vanda bo penser pe un jour beta peto kuna na est. Ndio. Njo mawazo wangu kabisa. Volonté zanga kayoto ni? Non, hapana volonté. Probleme iko unaona shina famille kule. Manake kama mtu anakuitisha il faut akamate soin yako total. Anakamatia saa moja flat ou bien hotel fasha kulala. Séjour kula yako busiku na mchana kumikono yako sécurité yako kumikono yake juu tuko batu benye tunayuana tuko figure publique bana tuyua sana hautayua mwenye anakutafutaka mnamuna ya mubaya hautamuyua lakini namuna shina famille kule kama mtu anakuitisha fo responsable mwenye atakuwa pale anasema mimi ndio namuitisha mama tope séjour yake kulala yake kulamuka yake kula yake ni mimi ndio niko responsable kuna bafani no baza kuna oui ndio nayua bazoluka mama toba ndio salama kwenye mibote nayua bafani no kuna parce que pensa tokende tu vanda Mungu akasaidia tu mwenye atashimama atasema o mama tope bon safari iko Goma Tembo Kivu Kisangani Manyema atuka niko mikono wazi niko roho kufunguka ukanitisha niko tayari kabisa nitashimama na shika njia na kuya ni problem na kuaka tu il faut na mtu assure mwenye anakuitisha awe responsable ya yote inye itapitia kule atakuwa na kutembeza yeye ndio atakutembeza anakuwa na kuonyesha na batu yeye ndio atafa sécurité yako par rapport ya ba problème shikufikia yeye ndio atayasema mama tope hivi anakuya mwingine akaangalie ba jamaa yake bengine benya bayo wake tunaenda kuangalia bakwe ingine nyeshi afikaka tunaenda ale Mungu akasaidia na vile nitarudia mimi nikarudia huko na kia naye kusema nilitoka kukutana na jamaa yangu ona ilipita hivi batuka kama mtu iko na ya kusaidia basaidie du bandike yetu biko na test niko wangu tayari mamangu. Okay, umeminga un peu loin tuebe kolonete mama topaza kolonini oza muswela wapi mama topi kolokeli mama topi niko lokeli 100% babangu pe asonama alishaka fariki babangu ni lokele wa Yanyongo mama kunizala na musalimia mama Marie Zabibu salama mamangu iko lokele wa ya Lufi manake shiko chitu ko baloke tuko baswahili ya Kisangani donc lokele gishini kwa hapa obota mana gishasa mama topa nazalika hapa mama yemo ex hôpital général mama yemo voilà au passa peut-être un jour betato na mboka oui bwana mshali ni waka tulendaka mutation mu 1986 tulikuwa mite kule na vile mtoto wangu wa kwanza dada na mzala kule laini dada international salama ni mzala kule na mzala 89 kule ale na vile tukakuya hapa na kia tena kuzala baloko yake vile na vile bwana anakufa na bakia na batoto mi peke niko na dishi batoto bangu lakini mwe benye muna basutena kaba vive mimi niko vive négligé mimi niko na baorphelin unisaidie na nini okay pensera via kuna tango kenda robeta mwa tourner Kishasa ils ont une différence kule manake muko na kula manake tunakula tu mabitu fresh kula nyama poli mwa kula sombe kabisa sasa lenga manake sombe iko na nani iko na dalisha shingo hivi manake sombe ya teketeke manyama poli metulikuwa na ubato msoni shiko yenye bato ilikuyaka shibote tunashika njia shibale kuporo jutu ya kutafuta Thomson manake aionekana kule kuko tu banyama samaki ya mai non fantastique ilikuwa kabisa mzuri sana kuna tepone nitabakia namna kainiko mwanamke wa bunyumba tulikiaka na bwana mutation ilisha na vile tulidi. OK, merci beaucoup. Question nanga beaucoup plus uti pa ya apôtre Pierre alobi mama top olobaka nini pona yo pona mariage précoce. Bon
parce que lelo na sembola moi bien lelo ba parents na biso ba komo pesa bana ba ngoma ba surtout makambana mingi zo sama na poto omona mwana 15 ans mwana 14 ans bazwele déjà papa moko po ebi ke ko sunga bango parce que azabwe omote bati moi déjà na kati esclavagisme moko boy pona yota ke mama bon Dieu yangu mie nasema iko muzuri l'homme de Dieu apôtre Pierre en tout cas mimi najibu hivi mimi nakujibu aiko muzuri sana juu mtoto ata mwebone munayo Bible muzuri pale sheka mu passage kanime na yo atu Mungu anasema un enfant nous est né, un fils nous est donné. Maintenant que mutu sa kingali enfant, ana akili, ayayo kuwaza take tu kekote. Maintenant que kama mtoto anakuwa deja fils, njo ile anagua sasa anayo sema beneni konafanya iko vizuri, beneni konafanya iko bubaya. Sasa ine huko na mkamacha mtoto kingali enfant. Unaenda kumkamacha deja makuta ya bunyumba juu ya nini? Haiko mzuri mwache. Utaona kesho kutu unadibisha destination ya mtoto, unaribisha maisha ya mtoto ndio kama mzee moya mwenye anaeleana na mama to peko hapo unatafuta bwana utafutia mzee moya kula sema juu ya mzee haikale unaona kama mtoto ya Kenza mwenye akingali minere utaona kama mtoto wa 14 mwenye akingali mtoto haiko mzuri sana muache utaona kesho kutu mtoto sasa kwa fixe sasa sana kwa na akili anakuwa anasema nyemba zazi balifanya balinikosea anakuwa anafanya yake yenyewe atafanya kesho kutu bunyumba inakufa haiko mzuri sana. Oui, est-ce que vous m'avez dit que maman na baby sera via bana? Bana ribisha, biko na ribisha. Oui, est-ce que moi on déjà préparé cause on a libala? Hapana. Donc tant azo kende libala, je sais pas zo ke kosala ni ko. Kwanje iko naenda ignorante. Oui. Juu ana akili. Oui. Ayue kenye bazazi biko na mufanya. Anaenda tu malgré yeye. Mais après ça tagua anakuwa majeur kunyumba bunyumba sasa takuwa sasa na akili anafungula sasa akili yake joko ni itakuwa sasa ba problème ce n'est pas bien mais babi bakamba mingi zo sala mabino batateata parce que tozo mona bino de bolinko bala mobalo azamo na mbongo yo mona muke okutana papa moko boye abaloka kwa tindo na poto oui bato ya est-ce que ku théâtre kuko mineur mais bato mswa mineur bata ça vile nani ku théâtre tout le monde est majeur. Atona mona mwembamba iko wakukonda iko majeur iko adulte iko nalipia nyumba tout le monde mu théâtre utaona huyu analipiaka studio yake huyu analipiaka nyumba yake unafanya hivi hakuna mineur ku théâtre alors ça mutu anasangaje ye peke ye peke asema kenye niko nafanya niko conscient ni nini niko nafanya parce que sasa problème iko ingine ko pale kubatu ya théâtre le problème c'est quoi problème ingine iko tunazalika kuba famille nye iko pauvre maskini sasa mtu unafanya effort abebe tu mtu moya ya franga un millionnaire ou un milliardaire ou quoi juu a soutenir famille yake juu abatoshe bazazi bake kumateso or ce n'est pas ça chunga wakati yako Mungu akupe wako. Unaweza waza oneno kwa mzee moya saa vile ya 70 80 ans munekala kumaresa moya 2 ans 3 ans na kufa. Unafanya nini? Sasa mwana kuacha na bébé wa muloko ce n'est pas bien. On n'est pas là pour citer le nom de quelqu'un mais on est là juste pour parler de carrière ya Mama Top. Mama Top bénéficie est-ce que théâtre pesa na Bolamu? Mama Top atasema hivi théâtre iko mzuri. Iko kazi nemi napenda iko mzuri. Kazi yangu ya théâtre ba avantage na nifungulia milango sana. Batu beneshi kuyuwaka leo na kesho naweza kula nabo. Nilisogea na kula nabo. Nitae jina na msalimia saa vile mama yangu mama ni mama. Mama de cœur. Mama Marie Olive Lembo nisame na msalimia mama yangu nampendaka sana. Tuliendaka na mama Goma. Alipokea mzuri niko naikala mama hapa mi hapa unaona théâtre ndio ananifungulia mlango ni théâtre angeniyua ananiyua juu ya théâtre c'est tout manake théâtre inanifungulia mlango inanipa ba relation leo hii ba mama ya asove bananitafuta bananiita kesho utaona Bukavu, Kindu, Burundi, wapi saa moya ba mama asove ndio bataniita wasema Mama Top shika njia avion ya wele panda unaona relation dans le théâtre na nifungulia ba relation mauvais souvenir ni nos zones monde théâtre mauvais souvenir ya monde ya théâtre ishi maiko
atuyue kuheshimiana, sema huyu mkubwa huyu ancienne iko na mériter un peu du respect, heshima haiko. Kila mtoto na yeye asema mimi niko star, hata yeye iko vile ko star, mimi niko star. Bon, utatukana mtu angalie miaka yake, asema iko mama iko na batoto iko responsable, aimwambie mtu kama anasema na kuinjurie ku television na kutukana, anapenda fanya yote maltraiter, kusema n'importe quoi, kufonde maneno, kuimilie batu, ça fait mal, mais hakuna neno iko kazi netu dichakua. Moi, je me pose cette question. Et ça, par rapport à encadrement, ça m'a l'air teto bano babimi sikande ba eko bebsa théâtre tonde. Est-ce que théâtre ndé ou banda kata on a bien on a lelo ou différence ces années? Il y a sana. Oui. Pourquoi une grande différence vraiment? Une grande différence. Bon, donc, mina semaka YouTube ndio na alibisha théâtre. Oui, nalandi pardon maman top na kachumke, nalandi maman moko ya sauve lobby, ACP na maman top. Merci. C'est là on va commenter na ACP na maman top et surtout à contrairement na yo. Merci. Kaka maman. Merci. OK. Est-ce que Moïse a quitté komeka ko pesa ngo pe na bande ko na biso bazo ya lelo parce que so tali ba théâtre mingela te na bango ezai bien la monter. Ba lobby maman je na lobby bando si passer pela no makasi parce que au jouer carnacarol no bien. Accent. Oui, abe carnacarol no bien autant aux jouer mo que maman zo jouer. Est-ce que ezangi na bateau bazo ya pour meka ko laksa bango nzela théâtre tombe de minutes. Bon, problème na kwa parler. Oui. Niko jibu kwa internet njo YouTube njo inakia na inakia kuharibisha vraiment théâtre par rapport ça nyetu tulikuwa na ba CD ba cassette kulikuwa bien batoto bale balikuwa na heshima balikuwa na adabu mais YouTube inakia na vitesse moya n'importe qui hata mtu unapita kunje kuye uingie ku théâtre na kia naingia donc c'est ça théâtre inaharibika bon. Accent ya mama Jeanne Masimango, accent na furahi sana kubaonesha batu wa kutrema sa vile ni mimi niko mama niko mama yake na batoto niko mama watoto wangu 5 niko na banamuke 4 na mwanaume mmoja wa mwisho manake kuvala sa vile kumupa mtu mashauri ifo mtu akuachie dishikio sasa uko nampa mashauri iko na shikia mais kuko na batoto yetu bengine kama unampa mashauri yeye anasema uone umpe mtoto wako wewe peke uende kwa batoto usipende conseil uende kwa batoto wako sasa utafanya unaikana kila mtu iko naona ukaona sema mama tope anakuwa gisha na valaka jo iko exemple ya ba femme exemplaire femme excellente banamuke ya heshima unafuata kama unaona sema kuacha maziba to tumbu inje inakuangalia wewe. Peut-être que ça c'est une éducation vraiment ça n'importe quoi et est-ce que ba maman msou bazaka bazo continuer ko pesa la théâtre c'est l'éducation de bande ko pesa parce que babi théâtre toujours éduquer masse est-ce que bozo continuer toujours ko éduquer to batunyo so komika na système abuzoba na sa théâtre batazola tableau comme ikusi bazobina donc maman vandi wana moya ta théâtre na bana nda ko ezate je sais pas est-ce que vous pouvez pas chercher une autre solution pour résoudre ça. Bon unaona tunatoka famille par famille kila mtu anakia éducation yake inyana toka no kwabo c'est difficile ya kuchanga ça vile 5 ou 10 familles wande ko éduquer moya c'est très difficile du kila mtu anakia modele anatokea no ku famille yake ku bazazi yake kwa mama yake na baba yake wewe unakiona na vala kapitula ya hapa sasa ulitoka kunyumba au kumuona babako mamako manake ulitoka kunyumba tu vile mimi niko na mtoto wangu dada international niko na hapa kama na vala anasema swat yeye na iko chroniqueuse anasema bon batoto wangu biko baya Manyema bao niko baya Manyema biko bakusu voilà akasema bon mama mimi naenda kazi naenda ba interview yangu nani utaona muona anavala pantalon yake anatia chemise yake anafinika mwili juu akavala sema utumbu inje bi maziba inje nitasema anasema mama apendake vile mama anapendaka faut vale muzuli il faut que tu te respectes tu vales bien. Bon, iko ça dépend ya bazazi na bazazi kuko ba parents ingine mbe bazazi bengine abaweza tena kubapa batoto mashauri juu abana ba possibilité ile ya kumwambia mtoto kumfokia mtoto juu ya nini mtoto njana baletea makuta juu bakule kunyumba manake mtoto ashaka ba dominer juu mtoto sasa toka anakia na kamatia mama ka $10 hii mama uza ka premise yako ukunie bieka nani ka pombe ukuni
maman anakuwa faible, hata unavala mzuri, hata unavala mbaya, ana tena le pouvoir kukufa remarque. Oui, c'est ça le mal. Vraiment, maman top mikima ko yimbo la biso to comprendre et on voulait savoir et ça la kondengeni etango yoka violence faite à la femme. Mama yangu mimi nashikia buchungu sana, utashikia na muzee bale batoto abana heshima hata kiloko, mais iko malédiction. Sasa uko unafanya hayo unafurahi, mais kesho itakurattraper. Mashiki muzee mwanamke sasa vile muhimu ya kangu niko kama na 52 ans, unakia kunivioler et puis par force et que mina kufa ou bien mina regrette ou bien mina dia. Toi tu crois que oui kabisa Mungu anakupikia mikono, itakurattraper un jour. Utaikala hivi utatafuta muloji ya maisha yako, kumbe wewe peke ndio muloji. Wanshikia haiko mzuri sana. Hata masemi ya Mungu yuko nasema heshimia bazazi ya benjako vile unaheshimia kabako. Manake kama hauna adabu na bazazi ya benjako, manake bako vile au baheshimiaki. Surtout mikolo et régner sous makasi omona ba lever basi ba mama bazo violer bango bana miki bazo violer bango. Haiko mzuri sana. Bato biko na kufa tonaenda kumvioler mtoto a 3 ans ou a 2 ans mtoto anakufa vraiment. Est-ce que banakuwa na roho? Mtu mwenye kona roho inye Mungu aliumba kabisa. Esi unaweza find unaangalia kwa nyuma, mimi naye niko na mama, mimi naye niko na baloko, mimi naye niko na badada, mimi naye niko na famille. Vraiment faut kuwe na akili, faut kuwe na roho. Haiko mzuri. Unashikia. Mwenye aliumba hii dunia hii, alikuumba na wewe na mimi. Anasema tupendane, tusaidiane, tuwe mtu mmoja. Mapendo nye Mungu alituambia na yenye ndio Mungu alituachia. Ile tuko nafanya haiko vizuri sana. Soki bon, na pesi exemple monsoro zalaki ndete autorité mo ya mboka na biso so ezaki yo. Ndenge ba violence ezo salma pona basi ngo usani. Mesure nino ninga kozo. Mina pale mina naweza kujiadresser kusa vile kwa ministre ya justice kusema il faut renforcer sécurité. Haiko mzuri sana. Il faut tujitia ke vile kufashie tu asema beni biko na teseka kule biko tujione sa vile famille yetu njo biko na batesa vile. Inakuwa buchungu sana. Samwe mimi naangalia kasikona niko naangalia mon television utaona Butembo, utaona Uvira kama wapi ona biko na chinja batoto biko ubakamate sa vile jamaa yako. Ubaone sa vile jamaa yako njo biko na batesa vile. Il faut kuwa na roho. Faut quoi na ro muna renforcer justice, muna renforcer la police, ba soldat ba ko juu ya sécurité ba mama ou soit kama ile ngambo abiendeke muna batafutia muna baengea tafashi nyingine muna bacha tafashi nyingine bende baka ikali mishi yo naweza kulomba taku ba mama ya Asov kama kunaweza kuwa ni buchungu sana ba mama yangu, buchungu sana na diaka natoshaka machozi. Hata kabisa machozi iko na nitoka juu ya mimi vile nazala. Kama niko mbele ya television niko naangalia nashikia buchungu sana juu dezaka Mungu we. Ni nini aishake miaka na miaka. Depuis tulianjaka kushikia hii maneno ya baviole hii na banduku yetu. Venye biko kule inakuwa pourquoi aba mettre fin na hii problème mwaka na mwaka iko naendelea tu mwaka na mwaka même histoire kitu kaininia ishake Mungu na samo ya machozi kabisa na nivuya na dia. Unaona saa vile una violer mtoto saa vile ya 14 ans 15 ans una violer unaadibisha directement maisha yake. Kesho kutu ana se retrouver na mimba. Anaenda kuzala mtoto mwenye ana baba. Mule mtoto yuko victime ya viol. Sasa ni buchungu sana histoire yenye inanifanya roho kuluma sana me shiwake nifanya. Unashikia. Unaweza kuwa na uba ya kusaidia bale batu benye biko na teseka vile. Utaanjia wapi na utaishia wapi? Unashikia. Mungu asaidie. Mungu iko naona maro vile iko na luma juu ya banduke yetu benye biko na teseka. Mungu iko naona. Mimi na yo Mungu siku moja atashimama atasema juu ye njo mwenye alibaumba bale batu.
Gishi biko nateseka, mishizani Mungu iko na furahi, no. Mungu afurahi, Mungu naye iko nashikia buchungu, inyeshi batu tuko nashikia. Unashikia. Sasa moyo mtoto moya kesho maisha yake ilikuwa kama namuna kani Mungu alimtengenezea kwa dunia yake. We baba mjema ya 70 80 unatakiwa unaenda kuvioli mtoto ya kenza muyukulu wako. Muyukululu. Oui. Unashikia. Hauna ile buruma ya kusema huyu ni muyukululu, huyu ni muyulukulu. Unaenda kumuvile, anabakia na mimba kesho kutu mtoto abata na se retrouver na mimba, anaenda kuzala mtoto mwenye ana baba, ule mtoto victime ya. Inaniluma sana na narudia tena kubenye nishakaona nashikia buchungu sana. Manake iko tu sawa, biko tu namuna moya na bazazi benye biko na bawesha batoto babo bakingali ba minere biko na bapatia baba bazima. We mama, we baba unazala mtoto wako, umudishi sa vile responsable, umuchunge mtoto ague yepeke akwe na conscience, atafute bwana ya maisha yake, na babenye kuviole na mwe benye kukulaka mali ya batoto bakingali ba minere. Muko ni bote na muna mwa hakuna mtu akumupikia mikono pa mwe vile muko na participer na viol juu ule muzee ule wewe unakula frango na furahi, ni mtoto njoo iko naenda kuteseka, uko naenda kutesa mtoto baba. Yango moni mama top mama ndeti mama na biso mama Jeanne Masimango boni bisanga bandeko so nazotanga mi kombo na ye babi bola mweleki tellement belé eza batu musunza mbasala ba mama top babotama ki mutema mola mbara moko. Donc eza ngolu ye na place mbongo na ke kopesa ba musicien ba yemba ye na place ke kopesa so pe banani babwaka ye après 10 ans tango sili ba obosa na bango yo ye préféra sungane batu do batu musunza mbasala bango. Mama Jeanne, laisse mon Dieu te bénisse. En tout cas Mungu akubariki akupete na yami. Alobi donc azana kata sauve maman sauve mais a sepeli atsala mamu pandi moko ya wazo lutter contre ba mariage précoce yo afungola fondation moko na kombo ya Maduma. Ils ont lutté contre le mariage à bongo forcé. Les parents ont dit que parce que n'a pas si, bana 15 ans, 14 ans, si ba bombele li bala munga papa mona poto. Parce que ka kombo. Il kwa maneno ya zamani chenye bazazi yetu balikuwa na tuzala. Ni ya zamani shaka pita iko mu 21e siècle, injo mwe mu 21e siècle. Mwene bulete ile maneno tuka mama Jeanne Masimango. Mungu akubariki mamangu. Na yeye asema Mungu atacha mkono. Gishu uko na mawazo ya mzuri, Mungu atakusaidia. Na mimi nasema naongeza tena Mungu akupe maisha mrefu. Juu ya mawazo ya mzuri nye uko nayo, juu ya kusaidia, juu ya kurudisha batu kunjia, Mungu awe na wewe pamoja. Asante vraiment. Vraiment ba mama balandaka o mingi ba mama msuba lobi mama to pasala kanini poala ta parce que conscient msuko pesa mama te balinga kozipa nzoto te lokola ba mama msuso mona za mama na za ko se respecter te etake yo mama et puis bon si inakuwa tu problème ya conscience oui. Mutu yepeka yo asema niko mama, niko na batoto, niko responsable, il faut ni comporter de la sorte. Iko vile mi peke ni kamata conscience ngo nasema no, miaka ishaenda niko responsable ni kale. Nazani gishi na valaka hivi njo inabakamataka ba mama, dadangu iko Bulaya Marozi Bombula ananivalishaka yo sema hivi njo muloko wangu anapenda kuvala manake ye njo moni ananivalishaka ananileteaka iba akotrema. Mungu basaidia na nia sema sasa vile mama Jeanne Masimango anasema bon mama tope naona gishi wewe unapenda na mimi nitakutumia kama kanjo gishi tu par rapport ya vile ya kutrema yako nitamshukuru tu mingi, nitamshukuru Mungu, nitamshukuru. Oui, vraiment tozo chité déjà tozo comme déjà presque nasuka. Là je vois ba maman nyo soit sauve, je vous salue. Quand je pars dans sauve na omona na Suède ici ka bozali, ba maman nyo soit sauve na Pesibino bambote na Tanzanie, na Canada ici ka bozwami, pourquoi pas na Burundi. Na Pesibino mbote mingi et na Congo central sika bande kunanga nyoso ya ba journaliste sauve bozwami na Pesibino bambote mingi partout place na tangite wapi ke Bakivu Katanga na Burundi na Uvira
Uvira partout bozali na pesibino mbote babi a sauf bolingo a sauf bomoko a sauf totambola kana inyo je sais pas maman ozana quelque chose tu peux ajouter na ba maman sauf bazolanda yo o bazaki juste branché ya kolanda fan na bango balingaka mingi na kombo ya mama top. Mama ni mama. Bon, amaliza tunafika mwisho sasa. Salama kwenu ni bote. Nafurahi sana Gishi munini kwanza. Na yo asema iko mara ya kwanza ama iko ya mwisho. Tuko na nyie Gishi mama mtoto wangu ananipokea leo. Anasema muliniwaza, Mungu ababariki. Na yo asema ya mzuri sana iko mbele. Mulango deja iko wazi nye Mungu anafungula. Salama 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 vraiment Mungu ababariki ababariki na mawazo ya mzuri nye muko nayo ba mama bote ya Asove. Mungu abape maisha murefu, Mungu abasaidie na bato ya Mungu benye muko asose nabo na yo asema na kusadi Mungu iko na shie pamoja. Asante sana. Mama Tope iko pale. Ukaona sema unataka kumuitisha Mama Tope Kivu, Bukavu, Burundi, Bujumbura, fashi yote kwenye mwiko. Hata Bulai. Unaniitisha. Nitakuya uwe tu asema na yasema Gishi Mama Tope iko na kuya mo responsabilité yangu kula yake fashi yako ya kuikala. Kunyumba kwenye unalalaka njo mintakala. Kwenye unalamukaka njo kwenye mintalamuka. Kwenye unakulaka njo yenye mintakula. Manake tutakuwa pamoja, tutakuwa na bomoja. Unanitembeza fashi yote. Nione jamaa yangu benye bananitoshaka machozi pambari mu televizio sasa nibaone mu mecho. Est-ce que Mama Tope suba bengo pour que ça ata moi bagag mo kuna poko sala. Itafanya. Itachangiwa na benye banafaka kule, tunachangiwa pamoja, tutajue ensemble. Ni famille yangu, ni banduku yangu, ni jamaa yangu. Manake huu ni dada yenu, ni mama yenu, ni muloko yenu, ni mkubwa yenu, ni yote wenu. Mie huyu munikia kunitafuta tunaonana na tunaongea na munanishikia. Mungu asaidie, the rest yepeke Mungu anayua tutaendelea wapi. Asante sana. Mtu wote anapenda kuniita, numero yangu ya WhatsApp iko plus 243 993 993 60 66 27 plus 243 993 60 66 27 ile ni numero yangu ya WhatsApp. Ukapenda kuniita mu normale niko na plus 243 na tia 90 30 77 805 ba numero yangu ile ukaniita mi peke na pokea kayo. Asante sana. Vraiment merci beaucoup Mama Tope. Asante na wewe. Merci beaucoup na ba mama no sa sauf bozala ki wana pona kolanda émission na biso et wana tozala ki bongo na mama na biso top to kindenga lobby. En tout cas lobaka tellement bien. En tout cas Maman Jeanne Masimango, vous avez raison hein. Alobaka très bien et toyoki a lobby boyo kindenga bimiso ezaki katinaye. Là je profite aussi pour dire merci beaucoup Apôtre Pierre, Maman Jeanne Obangsa kombo mususute, babi motema ya Maman Jeanne Masimango, moi ça maye le salaka bien na mpembe na mobali. Donc celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Merci na Papa Pierre pour à trouver au pembeni. Donc pourquoi pas Dagiscar, babi motema ya Papa Santos na Londres. Papa mitema malamu, maman motema malamu. Merci kozana moi c'est malamu. J'aime quand tu souris là et ça la ngai bien. Pourquoi pas ya maman na biso Esther Dafilo, Jorari, Njorai, Esika Bozali, na pesi binombote, ba maman nyo soit sauve ya Suède. Bambote mingi pourquoi pas ya maman Madombunga, motema fioti mbunga, babi fioti ngoma, motema Madombunga. Merci beaucoup, je vous salue. Bozala toujours na branché na sauve, tout le monde ni bongo na numéro mususu ezakoya. Merci. You on the mix. Najivunia kuwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakomesha kucha.